बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए आज मुश्किल नहीं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिन था, बल्कि बुरा दिन था, क्योंकि बहुत अरसे से जब से तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम ये कह रही थी कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद में हरगिज़ कामयाब नहीं होगी। और शेख रशीद साहब ने तो तीन दफ़ा मेज़ पर हाथ मार के कहा था नाकाम होगी, नाकाम होगी, नाकाम होगी, बल्कि तहरीक अदम एतमाद नहीं होगी, ये तहरीक इत्मीनान होगी प्राइम मिनिस्टर के लिए। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत दफ़ा ये कहा कि गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर को दौड़ता है, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो नाकाम होंगे, बल्कि अगले 2023 के इलेक्शन में भी नाकाम होंगे और उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी। आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने है। सिंध हाउस में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। समा टीवी के तवस्सुत से हमने आपको दिखाया, नदीम मलिक साहब वहाँ पर गए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटिंग MNAs थे उनको वो वहाँ पर मिले और उन्होंने इंटरव्यू किया। और वो सिंध हाउस में अपोजिशन की कस्टडी में, जैसे कि परवेज इलाही साहब ने कल कहा था कि 10-12 MNAs अपोजिशन के पास उनकी कस्टडी में हैं। और मैंने कल ही कहा था कि ये कस्टडी का मतलब ये है कि कोई कीमत लगी, उस कीमत की अदायगी हुई और उसके बाद वो अब उनकी कस्टडी में। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने पैसा नहीं लिया, वो शॉर्ट्स में आपको पैसा चला है नहीं चला, इस पर भी बात करेंगे। एविडेंस किस तरफ इशारा करता है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कॉन्फिडेंस था प्राइम मिनिस्टर साहब का, उनके मिनिस्टर्स का तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। शोर किस बात का है? 172 आदमी आपने लेके आने हैं, नाकामी आपका मुकद्दर है। 72वां घंटा शुरू होने वाला है और नो कॉन्फिडेंस का कहीं अता पता नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि नो कॉन्फिडेंस इनका वो बच्चा था जो गली में कहीं घूम गया। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का हक है, लेकिन अगर उनके पास नंबर्स हैं तो ज़रूर वो पूरा अपना शौक पूरा कर लें। ये नो कॉन्फिडेंस का मूव करने ये जा रहे हैं, ये कह के बस ना इनके पास नंबर्स हैं ना ये नंबर्स पूरे कर सकते हैं। जो बाजार लगाए हुए हैं इसमें इनको मुकम्मल नाकामी होगी, तो बहरहाल शौक पूरा करें। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो बड़े शौक से लाएं। अगर अपोजिशन जो है वो ये समझती है कि उनके पास नंबर पूरे तो ले आए, हमें तो लगता है कि वो बिल्कुल हारेंगे और 37वीं बार फिर हारेंगे। इस किस्म की ये जो व्हीलिंग डीलिंग करते हैं जरदारी साहब, उसके लिए तो वो मशहूर है, लेकिन इस दफा उनको बड़ी बुरी तरह से नाकामी होगी। हमारी तरफ छोड़ें, आप अपने बंदों का ख्याल रखें। आप 9 दिन अपने बंदों को 2 दिन स्पीकर के और 7 दिन वोटिंग वाले दड़बे में नहीं रख सकते। ये पुर्र करके उड़ जाएंगे 12 बंदे आपके। वक्त आने पर इमरान खान सियासी साइबर अटैक करेगा। इंशाअल्लाह मैं ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है। इनकी जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस था कि इनकी सियासी मौत होगी, तहरीक अदम एतमाद, और हरगिज़ हमारे खिलाफ ये कामयाब नहीं होगी। लेकिन अब आज शेख रशीद साहब को जब डेवलपमेंट पता लगी सिंध हाउस की और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MNAs पाए गए, तो क्या कहा शेख रशीद ने? जिंदगी में बिकने और बकने वाले कभी कामयाब नहीं हुए। लोग अपने ज़मीर को बेचकर बोलियां लगाते हैं, उनको कभी इज्जत नहीं मिली। ये कौम का फर्ज है कि उसका मुंह काला करे जब वो हलकों में जाए। लेकिन कॉन्फिडेंस मोराल फिर भी हाई था। उन्होंने कहा अभी बड़े दिन पड़े हैं, ये भी जरा सुने। देखिए, सिंध हाउस में कुछ लोग हैं और 300-400 पुलिस वाले उन्होंने बुलाए हैं, वहां से कोई बात नहीं। और अभी बड़े दिन हैं, अभी हम कुछ किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, अभी बहुत दूर है। तो पटारी खुली कैसे? मीडिया वहां तक पहुंचा कैसे? हुआ क्या? क्योंकि ऑपोजिशन लगातार ये कह रही थी हमारे पास कोई बंदे नहीं है। और मैं अब कहना पड़ेगा मुझे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपेरेंटली झूठ बोला कि सिंध हाउस में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने कल रात झूठ बोला कि सिंध हाउस में कोई बंदे नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। क्या कहा यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने? वो आपको सुनवा देता हूँ। उसके बाद जो आज की सूरत हाल सिंध हाउस में पाई गई वो भी आपको दिखा दूँ। और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी बिल्कुल डिनाई कर दिया, जी सिंध हाउस में PTI का कोई बंदा ही नहीं है, ये स्पेकुलेशंस हैं। सुन लें। हमारी पार्टी के लोग तो वहाँ हैं, तो बाकी जो है ये स्पेकुलेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है। तो पटारी खुली ऐसे कि फवाद चौधरी ने सुबह एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हम एक्शन करने जा रहे हैं, एक्शन होगा, अब होगा। अब उन MNAs को लगा कि इधर यहाँ पर अगर पुलिस आ जाती है, FI आ जाती है, हुकूमत के कोई इदारे आ जाते हैं और आकर हमें पकड़ते हैं, हमसे बदसलूकी करते हैं, तो फिर तो काम बड़ा ख़राब है। तो फिर वो पटारी खुल गई। और फवाद चौधरी ने पहले क्या कहा था ये सुने, मैंने इस पे जाते हैं।
हॉर्स ट्रेडिंग का जो दारुल खिलाफा है वो इस वक्त सिंध हाउस है कि जिस तरीके से यहाँ पे मंडियाँ लगाई गई हैं और ज़ाहिर है वो आइन के भी ख़िलाफ़ हैं, मुल्क के भी वो मुस्तक़बिल से खेलने वाली बात है, इसलिए हम इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो प्लान कर रहे हैं। तो जब फवाद चौधरी ने ये कहा तो फिर सिंध हाउस के दरवाजे खुले और मीडिया को एक्सेस मिला, फिर मीडिया अंदर गया, फिर वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्ट होकर MNAs हैं और इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हुए हैं और अपोजिशन की कस्टडी में हैं, उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने आकर बात की और क्या कहा उन्होंने? कोई किसी ने पैसा नहीं दिया, हमने अब वोट जो है वो अपने ज़मीर के तहत देना है और इंशाल्लाह ताला अपने ज़मीर के तहत वोट देंगे, ना हम किसी से डरते हैं। बहुत अफसोस हुआ, क्या इमरान खान साहब के पास जब हम आए तो क्या हमें 20 करोड़ वोट मिला, जब हमने इनको वोट दिया तो क्या 20 करोड़ मिला था, क्या जब स्पीकर को दिया तो क्या 20 करोड़ मिला था? अवाम की हालत ज़ाहिर देखिए तो हम अल्लाह के बाद अवाम को जवाब दें। पाकिस्तान इज टोटली आइसोलेटेड इंटरनेशनली। मुझे से लोग PTI जिन्होंने ज्वाइन की बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेकर कि हम कोई नया पाकिस्तान बन रहा है, हम उसके अंदर क्या कर लेंगे, लेकिन बहुत 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 डिसइल्यूजनड हुए हैं। अपने इलाके में मैं अगर बात करूं कि मैं जब जाती हूं, जब से मैं हुकूमत में हमारी पार्टी आई है, मेरा वहां पे जाना मुहाल हो गया है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की पेट्रियट के हवाले से जो पॉलिसी होनी चाहिए थी, जो बातें हैं वो और है, एक्शन और है। ये किस्म के धमकियां देंगे, धमकियों के ऊपर या पैसों के ऊपर कोई MNAs बिकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 20-20 करोड़ की बोली लगी सिंध हाउस में। सर प्राइम मिनिस्टर खुद लेते होंगे, उनको पता होगा कि ATM से काफी फायदा उठा चुके हैं, उनका ये तजर्बा होगा, हमने न लिए हैं न कभी न लेंगे। हमने तो 3.5 साल में जो कुछ देखा वो 40 साल सियासत में नहीं देखा। क्या देखा? बदज़बानी, बदकलामी। मैं तो पैसे वैसे बिलीव नहीं करता, हम तो सियासत इज्जत के लिए करते हैं, पैसे के लिए तो नहीं करते। पैसे का कोई दबाव शबाव नहीं है, ना हमें किसी ने ऑफर किया है। तो आप कह सकते हैं बागी अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या नाराज़ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पहले से अपोजिशन के सिंध हाउस में जाकर बैठ गए हैं और वो कहते हैं कि हम अपनी ज़मीर की आवाज़ पर वोट देंगे और हमने किसी किस्म के कोई पैसे नहीं पकड़े हैं। अब सच क्या है ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये मजाक हो रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में। आप इलेक्शन लड़ें, उसके बाद इलेक्शन के बाद आप पार्लियामेंट में पहुँचें और लोगों से वादे करें कि हम आपकी खिदमत करेंगे, काम करेंगे, लेजिस्लेशन करेंगे, इस मुल्क को एक ऐसी डगर पर लेकर जाएंगे जिसमें तरक्की होगी, और उसके बाद फिर डीलें होती हैं, पैसे चलते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने तो ये कह दिया, कस्में खाकर भी और कुरान पर हाथ रख कर भी, उनके हवाले से तो मैं बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उनका और अल्लाह का मामला हो गया। वो जहाँ पे जिस शख्स ने कुरान हाथ में पकड़ कर ये कह दिया कि मैं ये गवाही देता हूँ, वो फिर कोई इंसान फैसला नहीं कर सकता ना अभी इस तरह से। वो तो अल्लाह ताला ने ही फैसला करना है और वो अल्लाह ताला फैसला करेंगे, उसमें हम तो बात नहीं कर सकते। लेकिन जिन्होंने नहीं कहा उनके हवाले से माई आर्ग्यूमेंट इज़ कि अगर ये बात गलत साबित हो सकती है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही थी कि सिंध हाउस में PTI के कोई MNAs ही नहीं है। मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया है मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब का, मैंने आपको शॉर्ट सुनवाया है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का। वो कह रहे थे कि सिंध हाउस में PTI का कोई मेंबर है ही नहीं, लेकिन निकल आए, 12 निकल आए, मीडिया के सामने आए, फेस किया, बोला क्यों पार्टी से नाराज हैं, वोट ज़मीर के। झूठ तो पकड़ा गया ना। तो अगर ये झूठ हो सकता है कि जी सिंध हाउस में कोई नहीं है, तो क्या ये झूठ नहीं हो सकता कि हमने पैसे नहीं लिए हैं? और अगर पैसे चले हैं तो मैं सिर्फ इस वक्त ये सोच रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, आई विल कम बैक टू द पॉलिटिक्स एंड आई विल टॉक विद PTI एंड इत्तेहादी भी हमारे साथ होंगे, नाराज अरकान का भी मैं मौक़िफ़ लूँगा। लेकिन मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से इस वक्त यहाँ पर बैठा जब आपसे मुखातिब हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि गरीब आदमी क्या सोच रहा है। वो गरीब आदमी जिसके बच्चे की रोटी और तालीम पूरी नहीं होती है, जिसके बूढ़े माँ बाप की दवाई पूरी नहीं होती है, जिसको इंसाफ नहीं मिलता है, जिसके पास थाने और पटवार खाने में देने के लिए रिश्वत नहीं होती है, वो बड़ा उसको मान होता है अपने MNA के ऊपर कि जी मैं उसके पास जाऊंगा और वो मेरी मदद करेगा। और MNA साहब जो हैं अगर इस तरह से पैसे पकड़ के अपना वोट आगे कास्ट करेंगे तो हम किस तरह के मुल्क में रह रहे हैं? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो ला इला के देश में किश्वरे हसीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर, दूर तक अंधेरे हैं, यास के बसेरे हैं, घात में लुटेरे हैं, गासिबों के डेरे हैं, कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर। अहले जर का राज है, जबरे तख्त ताज है, जुल्म का समाज है, रोग ला इलाज है, जुल्म का ये सिलसिला ताक है जबीन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। खौफ है, हरास है, खौफ है, हरास है, तिश्नगी है, प्यास है, छत है ना लिबास है, चूर चूर आस है,
हाय लुट गया यकीन मरकज़े यकीन पर, अलमिया पाक सर जमीन पर। ये एक आम आदमी सोच रहा है इस वक्त कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। 20 करोड़ रुपए, 20,000 की क्या वैल्यू है? एक गरीब आदमी की तनख्वाह 20,000 रुपए। 20 करोड़ रुपए में जमीर के सौदे होते हैं। और क्या यहां पे हम क्या कौन लोग हैं? हम कौन है? क्या समझते हैं हमें हमारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस? ये पॉलिटिक्स है इस मुल्क में। बहरहाल अब आते हैं वापस इसकी तरफ, पॉलिटिक्स की तरफ। फैसल वाडा साहब मेरे साहब हैं, बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब। और जो नाराज अरकान है, अहमद हसीन ढेर साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। जो अहमद हुसैन ढेर साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। मैं पहले अहमद हुसैन ढेर साहब से शुरू करना चाहूँगा। अहमद हुसैन ढेर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि आप लोगों ने ज़मीर बेचा है, वो कहते हैं कि आप लोगों ने पैसे पकड़े हैं। और हो सकता है कि गलत बात हो, मैं आपके ऊपर ज़ाती तौर पे उंगली नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि गलत बात हो। लेकिन जब इमरान खान ने कह दिया, बल्कि शॉर्ट सुनवा दें एक दफ़ा इमरान खान का दोबारा, जिसमें वो कह रहे हैं कि सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। जब इमरान खान ने कह दिया तो इमरान खान का जो 1,70,00,000 वोटर है या सपोर्टर है इस मुल्क में, उसने मान लिया सर कि आप लोगों ने पैसे पकड़े हैं। क्या कहा खान साहब ने, दिखाएं सर। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। जो ये नवाज शरीफ ने एक दफा छांगा मांगा में शुरू की थी रवायत, सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस। उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। सारी दुनिया के सामने बेशर्मी से कि हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। अहमद हुसैन ढेर साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर कि पैसे लेकर आप सिंध हाउस में इस वक्त, कैसे अपना दिफा करेंगे, क्या कहेंगे? जज्बाती की है और सारी बातें सुनी है जी, तो मुझे तो ये लगा कि सारा प्रोग्राम आपने करना है। अगर मुझे बोलने का मौका दें तो मैं बात करता हूँ। दे तो दिया है, बोले। सबसे पहले मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ और हल्फ कुरान पर कहता हूँ कि 1 रुपया भी ना वसूल किया है, ना सोचा है, ना जिंदगी में खाया है। दूसरी बात, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह से ये इस्तदा करता हूँ कि जो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, या अल्लाह ताला उनको बर्बाद करना। तीसरी बात मैं ये कहता हूँ कि पिछले 3 साल से मैं लड़ रहा हूँ, मैं झगड़ रहा हूँ। 3 साल से मैंने इस्तीफा दिया एक दफा। मैंने इमरान खान साहब को कहा है कि इदारा जाती जो करप्शन हो रही है उसका नोटिस लें। मैंने इमरान खान साहब को कहा है जो पुलिस रिफॉर्म्स हैं वो करें, नहीं किए गए। मैंने कहा है चेक एंड बैलेंस कायम करें, ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर ठीक करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, रियासत मदीना बनाएं। अगर हम गरीब को डिलीवर कर रहे हैं, महंगाई खत्म कर दी है, अगर गरीब को इंसाफ दे दिया है, मेरे हल्के में डकैती के साथ रेप हो रहे हैं, मेरे हल्के में हमारे मुल्तान में वहां पे लैंड रिफॉर्म, लैंड रिकॉर्ड सेंटर प्लस एंटी करप्शन प्लस पुलिस मिलके माफिया लोगों को, गरीबों को लूट रहे हैं। पहले से करप्शन बढ़ गई है, पहले से लॉलेसनेस बढ़ गई है। चीफ मिनिस्टर हाउस में, सेक्रेटेरिएट में मुझसे पैसे लिए गए हैं काम के लिए। इमरान खान साहब को मैंने केसेस जाके दिए हैं करप्शन के और उन्हें कहा उस पर एक्शन ले, उन्होंने नहीं लिया। मुल्तान में बर्न सेंटर में गरीब बच्चों को दाखिल नहीं किया जा रहा। कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब आए थे यहाँ इनकलाब लाने के लिए, पहले से हालात खराब हो गए हैं। क्या हमने पार्टियों को देखना है, पार्टियों की पॉलिटिक्स देखना है, या हम यहाँ अल्लाह ताला ने हमें गरीब की खिदमत के लिए भेजा है? जब हम गरीब को डिलीवर नहीं कर रहे, हमारे लीडर कहता है कि मुझे आलू प्याज के रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको आज ये चैलेंज करता हूं कि 2 वक्त भूखे रह के देखिए, उन्हें पता चलेगा भूख क्या होती है। आप इंटरनेशनल बातें करते हैं, गरीब के भूख की बात भी करते और हम पे इल्जाम लगाए हैं। मैं आपको आज हल्फन कह रहा हूं कि मैंने अब से 1 महीना पहले 4 कनाल जमीन जो 40 करोड़ की है 1122 सेंटर को वक्फ की है। मेरे दादा जो थे उन्होंने जब पाकिस्तान बना था मुहाजिरीन को उन्होंने कई सालों तक लुक आफ्टर किया था और सब कुछ दाव पे अपना दे दिया था उन्हें। मैं जो अहमद शहीद खरल साहब हैं उनके शहीद जो अंग्रेजों से लड़े थे, हम उनकी औलाद हैं। हम पे गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। अफसोस ये है मैंने 14 मुरब्बे में से 7 मुरब्बे जमीन बेच के गरीबों पे लगाई है।
میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی پہ الزام لگانا آسان ہے. میں آج اللہ پہ یہ انصاف چھوڑتا ہوں جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. ہاں ہم غریب کی بات ضرور کر رہے ہیں. میں نے آج احتجاج نہیں کیا, میں نے آج سے 2 سال پہلے استعفیٰ دے دیا تھا جب یہ جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ بنا رہے تھے اور ملتان میں نہیں بنا رہے تھے اور حقوق نہیں دے رہے تھے. انہوں نے استعفے کی بھی قدر نہیں کی. انہوں نے آج تک جنوبی پنجاب میں جو سیکریٹریٹ بنایا ہے وہاں پہ اختیارات نہیں دیے, تخت لاہور کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بیڈ گورننس یہ ہے کہ میں خود کیس لے کے گیا ہوں چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں, تو وہاں پہ انہوں نے مجھ سے پیسے لے لیے ہیں. میں ثابت کر دوں گا یہ چیز میں لگا رہے ہیں, جو کمشنر لگا رہے ہیں, لگا رہے ہیں, وہ پیسے دے کے لگا رہے ہیں. احمد حسین, وہ پیسے دے کے جب وہاں جاتے ہیں ضلعوں میں, تو جب ہم انہیں کہتے ہیں میرٹ دیں, وہ کہتے ہیں ہم جو پیسے بھر گئے ہیں پہلے وہ پیسے تو بھریں. یہ جو آپ احمد حسین ڈیر صاحب میری بات تو سن لیں. احمد حسین ڈیر صاحب باتیں تقریر کی ہے, کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اچھا چلیں, ایک بے گناہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں پیسے لیتے ہوئے, جس کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. میں کوئی اپنا سندھ ہاؤس میں نہیں ہوں, میں پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہا ہوں, آ کے مجھے مل لیں. 3 دن سے میرے داماد کے بھائی کی شادی ہے, ہم اس میں پھر رہے ہیں. اب ایک سیکنڈ میری بات سن لیں, رک جائیں, اب رک جائیں, یہاں پہ رک جائیں, سینٹرز میں جا کے رک جائیں, رک جائیں نا, رک جائیں نا. دیکھیں بات تو سنیں, آپ میری بات ایسے نہیں کریں, آپ کو دوبارہ موقع دوں گا. احمد حسین ڈیر صاحب, آپ نے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے یہاں پہ. میں آپ کو کوئی یہاں پہ راشی ثابت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں نے آپ کے اوپر براہ راست الزام بھی نہیں لگایا. آپ نے مجھے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. سر ٹھیک ہے, میری بات تو سنیں نا, میری بات سنیں. میں نے آپ کے اوپر براہ راست, میں نے نہیں, آپ کے پرائم منسٹر نے آپ پہ الزام لگایا, میں نے وہ آپ تک رکھا ہے اور آپ کو موقع دیا, اور اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پاکستان دیکھ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کتنا بولنے کا موقع دیا. اب سن لیں میری بات, سن لیں ایک سیکنڈ. منسٹر نے کلیم اللہ, سلیم اللہ, اور سر آتا ہوں نا واپس آپ کی طرف آتا ہوں, اور یہ جو آپ نے کہا ہے احمد حسین, رائٹ رائٹ, یو ول گیٹ دی اپرچونٹی اگین. ناؤ لسن ٹو می سر, لسن ٹو می, لسن ٹو می. کاش کہ 3 سالوں میں آپ نے اتنی دفعہ عمران خان صاحب کو اسی طرح جا کے بولا ہوتا جس طرح آپ ابھی بول رہے ہیں. اچھا چلے, بہرحال میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. اور یہ جو انکشاف آپ نے کیا ہے نا کہ جی آپ کو خود سی ایم ہاؤس میں رشوت دینی پڑی ہے ایک سٹنگ ایم این اے کی حیثیت سے, اس کی ڈیٹیلز میں ابھی آپ سے لوں گا. آپ واپس آئیں, لائن نہ کاٹیں, واپس آئیں, میں آپ سے اس کی ڈیٹیلز لینا چاہتا ہوں. آپ کا جو ویو ہے وہ ہمیں رکھیں. لیکن پہلے میں فیصل واڈا صاحب کی طرف جاتا ہوں. واڈا صاحب, واٹ از یور اسیسمنٹ ایز اے پی ٹی آئی ممبر؟ ساری سچویشن آپ نے سنی. احمد حسین ڈیر جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو بڑے بڑے الزام لگا دیے. انہوں نے کہا سی ایم ہاؤس میں رشوت میں نے خود ذاتی طور پہ دی ہے, کام نہیں ہو رہے. پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں, پرائم منسٹر کو کچھ پتہ ہی نہیں, وہ ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہیں. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, فار می ٹو ریپلائی اینڈ آنسر him is irrelevant totally, and it is below my dignity to even discuss my prime minister. Somebody جن کے اوپر کوئی وہ کہیں ملے ہیں یا جو بھی, I don't know, نہ میں جانتا ہوں, نہ میں کوئی مناسب سمجھتا ہوں, نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بات کرنا پسند کروں گا اس ٹاپک کے اوپر. جہاں تک آپ نے میری اسیسمنٹ پولیٹیکل مانگی ہے, میں اس میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے ایک چیز بتا سکتا ہوں کہ کچھ نہیں ہونا. یہ irrelevant لوگوں کو یس بیکاز آف دا ریزن کہ ٹرموائل ہے تو ریلیونٹ بنایا جا رہا ہے. نہ کوئی بہت سارے لوگوں کو جانتا نہیں ہے, کوئی پہچانتا نہیں ہے, اور سو وہ ایک آپشن میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. دوسرا یہ کہ جہاں تک نو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہے, وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ نوبت آئے گی, نمبر 1. اور اگر فیس سیونگ کے لیے آ بھی گئی تو ممبران موجود نہیں ہوں گے. سو فار اللہ از بین ویری کائنڈ. جو میں نے آج تک کلیمز کیے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے سب چیزیں صحیح ثابت ہوئی ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ لوگ پاکستان کو بچانے نکلے جنہوں نے پاکستان کو, ملک کو تباہ کیا ہے, اور اس سارے جو لٹیرے, چور, ڈاکو, مفرور اشتہاری ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ عمران خان کی کامیابی نہیں ہے. یہ جو لیڈران کی آپ شکلیں دیکھ رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا احتشام صاحب کہ یہ عمران خان کی کامیابی کہ پاکستانی قوم کو انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, ایک آدمی کے اگینسٹ سارے ڈاکو ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ 3 ایماندار آدمی بھی ایک کمرے کے اندر ہنسی خوشی ایک فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ڈاکو جن کی مورالٹی کوشچن میں ہے, جن کی کرپشن کے کیسز ہیں, کوئی مفرور ہیں, کوئی اشتہاری ہیں, یہ کمپرومائز کر کے ان کی فارن پالیسیز جو ہے, فضل الرحمان پرو طالبان ہے, پیپلز پارٹی اینٹی طالبان ہے, یہ سب کانسیپٹس کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنے کا آپ کو لگتا ہے اس نے اتنی وزارتیں لینی ہے, اس نے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بنے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے پاکستان کو صرف لوٹا ہے, کھایا ہے. یہ پاکستان کو اسی چیز کے لیے
انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور ہماری عوام آپ لوگوں کی وجہ سے باشعور ہو چکی ہے. میں نہیں کہا دودھ کی نہریں ہیں, بہت آئیڈل سچویشن ہے, ہوں گے مسئلے مسائل بالکل ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, لیکن یہ تو کمپیریٹیولی کنفرم ہے نا کہ یہ ایماندار آدمی ہے. اس نے اب اس کے بیٹے شوگر ملے نہیں چلا رہے, اس کے پاپڑ والے نہیں دے رہے, یہ مفرور اشتہاری نہیں ہوا, یہ ایفیڈیوٹ دے کے بھاگا ہوا نہیں ملک سے کہ میں آ جاؤں گا. دیکھیں میرا بات یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں نا, یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کی درست ہو. عمران خان کی ایمانداری کے حوالے سے تو ایک ڈیکلیریشن بھی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, بٹ دیٹ از ناٹ دی ٹاپک فار ٹوڈیز ڈسکشن. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جب 12 کے قریب آپ کے سٹنگ ایم این ایز اس وقت سندھ ہاؤس میں پائے گئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں, اور وہ باقاعدہ شکایتوں کے انبار لگا رہے ہیں. سی ایم پنجاب کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رشوت لی ہے مجھ سے ذاتی طور پہ. یہ میرے شو پہ ابھی کہہ کے چلے گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از بلو مائی ڈگنیٹی کہ میں ان کا جواب دوں. سر یو ہیو ٹو ریپلائی. الزام لگ رہا ہے آپ لوگ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کو بتانا چاہیے. احتشام صاحب جی 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 احتشام صاحب, میری گزارش آپ سے یہ ہے, دیر آر سرٹن پیپل جس کے ساتھ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انگیجڈ. آئی ہیو ٹو مینٹین مائی ڈگنیٹی اینڈ مائی پرائم منسٹر ڈگنیٹی, ایز سمپل ایز دیٹ. میں اگر ہر راگیر کے اوپر, آپ نے وہ کہاوت سنی ہے نا کہ اگر ایک جگہ کے اوپر ایک گلی کے اندر پاگل کتا ہے, بھونک رہا ہے, تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو پتھر ماریں گے؟ آپ عقل مند ہو گے تو دوسری گلی سے گزر جائیں گے. تو میں عقل مند ہوں, میں دوسری گلی سے گزر رہا ہوں. آئی وانٹ ٹو اوائڈ کہ میرا انٹریکشن ہو ان لوگوں سے جو آج باتیں کر رہے ہیں, جو آج ریلیونٹ بنے ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بڑا کیٹیگری, اللہ کی ذات تو کر سکتی ہے, بے شک کر سکتی ہے, لیکن یہ کریں گے, یہ لوگ کریں گے چیزیں پاکستان کے لیے ٹھیک, یہ لوگ کانفیڈنس لائیں گے. آپ بھی یہاں دیکھیں, آئی مے بی رانگ, آئی مے بی کمپلیٹلی رانگ, بٹ میں تو کانفیڈنٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہ عمران خان کو کوئی خطرہ ہے, نہ اس کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے, نہ جلسے جلوس کا کوئی مسئلہ ہونے والا ہے, نہ تصادم ہونے والا ہے. احمد حسین ڈیر صاحب ساتھ ہوں گے, ان سے بات کریں گے, ان کے جو بھی ہے تحفظات آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. احمد حسین ڈیر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں. ڈیر صاحب, آئی ہوپ کہ آپ کی تسلی ہوگی. میں نے آپ کو وقت دیا ہے اور اب کچھ چیزیں آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, وہ پوچھ لیتے ہیں. اور اب آپ نے میرے ساتھ پرسنل نہیں ہونا, کیونکہ میں آپ کے ساتھ پرسنل ہونا ہی نہیں چاہتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ کا موقف ہے وہ بھی سامنے آ جائے, پرائم منسٹر صاحب کا موقف ہے وہ بھی میں نے سامنے رکھا. باقی آپ نے کہا کہ آپ تقریر کر رہے ہیں تو میری مرضی, میرا شو ہے, میں تقریر کر سکتا ہوں سر, اپنی رائے دینے کا مجھے بھی حق ہے. دیٹ از نن آف یور بزنس, سو لیٹس ناٹ گیٹ پرسنل ہیئر, حقائق پہ بات کرتے ہیں. اچھا جی, آپ نے کہا ڈیر صاحب کہ 3 سال سے میں دیکھ رہا ہوں غریب کو انصاف نہیں مل رہا, ڈکیتی کے ساتھ میرے حلقے میں ریپ ہو رہا ہے, سی ایم ہاؤس میں مجھے رشوت دینی پڑی ہے, ایم این اے ہوتے ہوئے مہنگائی آسمان کو چھو گئی ہے, پرائم منسٹر کو خیال نہیں ہے. تو یہ تمام باتیں ہیں جنہوں نے آپ کو اب مجبور کیا ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد میں پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیں گے. جی بھائی, میری پہلے تو ایک بات سن لیجئے گا جی, کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس آدمی کو عدالت نے جھوٹا ثابت کر دیا ہے وہ عوامی نمائندے کو کہتے ہیں آپ ارریلیونٹ ہیں. میرا صرف یہی جواب ہے میرے بھائی کو, اور میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ پہ غرور نہ کیا کریں اور اللہ سے ڈرا کریں. ہم لوگ بھی انسان ہیں, آپ کے الفاظ جو ہے نا بہت بڑے زخم ڈال دیتے ہیں دل میں. میں اور کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرتا اپنے بھائی کے لیے. اور آپ کو ایک میں یہاں پہ میڈیا پہ ایک چیلنج دے رہا ہوں, اور وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کے لیے میرا ایک چیلنج ہے. اس کو آپ بریکنگ نیوز میں کر لیں. میں عمران خان وزیر اعظم پاکستان, جس کو میں ارتگل کہتا تھا, اس کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اگر ان کے فیوریٹ وزیر اعلیٰ جن کا نام این سے شروع ہوتا ہے, اور ان کو شاید کسی جوتشی نے کہا تھا کہ این سے نام رکھیں وزیر اعلیٰ کا, این سے نام رکھیں وزیر اعظم کا, این سے نام رکھیں صدر کا, تو یہ تینوں این والے ہوں گے تو ملک ترقی کر جائے گا. میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان صاحب, وزیر اعظم ارتگل صاحب کو, کہ اگر چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے مجھ سے پیسے لیے گئے ہیں, یہ ثابت کر دوں میں. کیسے ثابت کریں گے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور اگر میں ثابت نہ کر سکا, میں کیا ثبوت ہے بتائیں. آپ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں, عثمان بزدار صاحب پہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں, بتائیں نا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. اسی لیے میں فون بند کر گیا تھا. میری بات سن لیں, میں چیلنج کرتا ہوں وزیر اعظم کو کہ وہ اگر میں ثابت کر دوں کہ سی ایم سیکریٹریٹ سے مجھ سے ایم این اے سے رشوت لی گئی ہے, کیسے؟ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں. اور اگر میں ثابت نہ کر سکا
तो मैं इस्तीफा भी दूंगा और सियासत भी छोड़ दूंगा। मेरा ये चैलेंज इमरान खान साहब तक पहुंचाएं। भाई चैलेंज तो आपने 10 दफा रिपीट कर दिया, लेकिन सबूत तो बताएं ना। उनके साथ खड़ा हूं। मैं आज ओपनली कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जैसा ऑर्गेनाइजर, कंट्रोल करने वाला कोई और है ही नहीं। मैं नहीं और बात करता। अच्छा चले, अब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने डॉक्टर साहब। अगर देखिए ऐसे नहीं होता, ये कोई जलसा नहीं है जिसमें आपने भी तकरीर कर रही है। लिसन टू मी मुझे आप बताएं। डॉक्टर साहब बात तो सुने ना, अब मेरी बात सुने ना, ये टेप रिकॉर्डर ना चलाएं, मेरी बात तो सुने ना डॉक्टर साहब, बात तो सुन लें। नहीं मैं सर, लिमिटेड टाइम है मेरे पास। नहीं देखिए, ये आप ज्यादती नहीं करें, ये आप ब्लैकमेल नहीं करें कि मैं फोन बंद कर दूंगा। लिसन टू मी, बात तो सुने, बात तो सुने। आज ये जंगीर खान से ये सलूक ना करते तो इनसे ये अशर ना हो रहा होता। अच्छा अब मेरी बात सुने, सवाल तो सुन इमरान खान खुद ऑनेस्ट है भाई, सवाल तो सुन ले। ऐसी टीम जैसे आपके साथ बैठे हैं, इन्होंने उसको इस हाल तक पहुंचाया है। ओके इमरान खान की टीम उससे ले डूबी है। अच्छा मेरी बात मैं आज कहता हूँ खुद ऑनेस्ट है, लेकिन उसकी टीम उसे डबो गई है। असेंबली में ये गालियां देते थे। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। देखें, आप दूसरे की बात भी सुना करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि इस शो में किसी किस्म की बदमज़गी हो, ठीक है। अच्छा, एक तो आपने उस्मान बुज़दार साहब पे जो करप्शन का इल्जाम लगाया, क्या सबूत है आपके पास? जल्दी क्विकली बताएं मुझे। 15 सेकंड सामने बैठूंगा, मैं इस शर्त पे बताऊंगा कि जो अगर झूठा निकलेगा वो इस्तीफा देगा। और ये मैं प्राइम मिनिस्टर से कहूंगा कि मुझे सामने बिठाएं। अगर मैं झूठा निकला, आपको पता है आपके ऊपर हद की इज्जत का दावा हो सकता है। अगर वहां मेरे से पैसे लिए गए हैं, आपको पता है आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है अगर ये गलत झूठा इल्जाम आप लगा रहे हैं। मैं क्रिमिनल केस बर्दाश्त करूंगा, मैं इसे ऑन करूंगा। अच्छा, दूसरी बात, एक आखिरी सवाल मैंने आपसे करना है। मुझे बताएं कि अब आपने क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में किसको वोट देना है? सर मैं इस वक्त भी पीटीआई के साथ खड़ा हूं। मैं अपने लॉजेस में हूं। मैंने 1 साल से मुतालबे कर रहा हूं। जब भी सर मेरे वोट की जरूरत पड़ती है तो मैं उस वक्त जिद करता हूं कि मैंने वोट देने नहीं जाता। तो फिर मैं इनको कहता हूं मेरे काम करें, फिर ये काम करते हैं, मैं वोट देने जाता हूं। वही जिद मैंने इस दफा भी की है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि मेरे दामाद के रकबे पे, रहीम यार खान पे इंतकाम लेते हुए कब्जा करवा लिया है। पुलिस डीसी वगैरह को भेज के वहां कब्जा दिन दहाड़े करवा लिया इन्होंने। अच्छा, अब अगर इमरान खान पाकिस्तान के हालात नहीं बदल सकता तो कौन बदल सकता है? क्योंकि आपका रिकॉर्ड मेरे सामने है। बहुत अच्छी कर सकता है, बात तो सुने ना, बात सुने मेरी बात सुने यार, बात सुने। आपका रिकॉर्ड मेरे सामने है डेर साहब। पीपल्स पार्टी में 2002 से 2012 तक आप रहे हैं। उसके बाद 2013 में आप नून लीग में चले गए हैं। उसके बाद पीटीआई में आप 2016 में आए हैं। तो बाकी तमाम जमातें अब आपको लगता है शहबाज शरीफ कर सकते हैं या पीपल्स पार्टी कर सकते हैं? और मैं पीपल्स पार्टी से नहीं निकला। बेनजीर शहीद ने मुझे बहुत इज्जत दी थी, फेडरल काउंसिल मेंबर बनाया, मुझे मुल्तान डिवीजन का सदर बनाया। गिलानी साहब ने मुझे पार्टी से उस वक्त निकलवाया जब मेरी तो अब ये लोग इमरान खान से बेहतर हैं फिर दोबारा? ये लोग इमरान खान से बेहतर हैं? कुरान मजीद पे हल्फ दे के वो भाग गए। मैं क्या क्या स्टोरी आपको बताऊं? आप मुझे कभी बिठाएं प्रोग्राम में, मैं तो आपको ऐसे राजों से पर्दा उठाऊं कि आप हैरान रह जाएं। आखिरी सवाल, मैं एक सच्चा आदमी हूं। मैंने सियासत जो की है सच्चाई की है। मैंने अपने इलाके में झूठा पर्चा खत्म कर दिया है। मैं अपने इलाके में आखिरी सवाल, आपने पैसे पकड़े नहीं पकड़े? मैंने अपने इलाके में कब्जे खत्म कर दिए हैं। मैंने रियासत मदीना बना दिया अपने जनाब। मैं तो कह रहा हूँ कि अपने इलाके के अर्तुगुल आप ही हैं। मैं कह रहा हूँ अपने इलाके के अर्तुगुल आप ही होंगे। लोग लगा दिए हैं। लेकिन आखिरी सवाल है, आपने पैसे पकड़े नहीं पकड़े? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि 1 रुपया भी लिया हो तो हराम हो। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब की तरफ वापस आ वाडा साहब, आई एम सॉरी यू हैड टू वेट एंड आपने कहा था कि आप नहीं साथ बैठना चाहते तो मैंने आपको स्क्रीन पे साथ नहीं लिया। द माइक इज योर्स, व्हाटएवर यू वांट टू से सर। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो क्या अब वाडा साहब बताइएगा कि क्या अब सिचुएशन किस तरफ आप देख रहे हैं आप सिचुएशन को जाते हुए? एक सवाल मेरा आपसे ये करना है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है इन तमाम लोगों का जो आज सिंध हाउस में पाए गए हैं। अच्छा जी, इसमें नवाब शेर वसीर साहब 2008 में पीपल्स पार्टी में थे, 2018 में पीटीआई में। राजा रियाज साहब 1993 से 2015 तक पीपल्स पार्टी में थे, 2016 में पीटीआई में आए। बासित सुल्तान बुखारी साहब, अगर तस्वीरें हैं तो प्रोड्यूसर साहब साथ साथ चलाएं, वाडा साहब भी देखें कि ये इलेक्टेबल्स कितने फ़ायदेमंद सूदमंद साबित हो रहे हैं इमरान खान साहब को। और इवेंचुअली ये इलेक्टेबल्स जो हैं, वो कहते थे ना कि इलेक्टेबल्स लेने ज़रूरी हैं। बासित सुल्तान बुखारी साहब 2002 में काफ लीग में थे, 2013 में नून लीग में थे, 2018 में पीटीआई में आए। नूर आलम खान साहब 2008 में पीपल्स पार्टी में थे, 2018 में पीटीआई में आए।
رانا قاسم نون صاحب 2002 میں کاف لیگ میں تھے, 2013 میں پیپلز پارٹی میں تھے, 2016 میں نون لیگ میں تھے, 2018 میں پی ٹی آئی میں آئے. وجیہ اکرم صاحبہ مخصوص نشست پہ ہیں. احمد حسین ڈیر صاحب میں جیسے کہا پہلے پیپلز پارٹی میں, پھر نون لیگ میں, پھر پی ٹی آئی میں. رمیش کمار صاحب 2005 میں کاف لیگ میں, 2013 میں نون لیگ میں, 2018 میں پی ٹی آئی میں. تو کہیں غلطی ہو گئی عمران خان صاحب سے الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینے کی, کیونکہ یہی الیکٹیبلز اب دوسری طرف جا رہے ہیں. واڈا صاحب دیکھیں احتشام صاحب, جو آپ نے تجزیہ کیا ہے اور ان کا ٹریک ریکارڈ بتایا ہے, تو آپ نے تو خود ہی سوال کے اوپر ایک انڈورسڈ جواب بھی دے دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں آپ مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. آپ کے پرنسپلی پرابلمز ہو سکتے ہیں, کوئی پارٹی چھوڑ سکتا ہے, کوئی پارٹی سے نکالا جا سکتا ہے, یہ تو بڑی نارمل سی چیز ہے. لیکن آپ ہر شاخ پہ جب بیٹھیں اور جب آپ کی بازار میں منڈی پہ بولی لگے, تو مجھے آگے عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے. نمبر 1. تو فردر کامنٹ کرنا میرے لیے مناسب ہی نہیں ہوگا. اگر ایک آدمی کی بازار میں کسی کی بھی اگر بولی لگ رہی ہو منڈی میں, تو پھر مجھے تو آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے مجھے پورا بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے کسی کا کہ وہ ادھر بھی تھا, ادھر بھی تھا, فلانا بھی جگہ پہ تھا, ڈھماکے بھی جگہ تھا, تو اس کو بھی میں فردر ٹی وی پہ مناسب نہیں ہوگا ایکسپلین کرنا میرے لیے, اور بڑا مشکل ہوگا عوام کے سامنے ایکچولی جس طرح ایکسپلین کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. بٹ اگر پرنسپلی ایک آدمی ایک پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹی میں چلا گیا اور 20 سال ادھر دے دی, دیٹس فائن, ٹھیک ہے. جیسے ندیم افضل چاند ہے, ایک اچھا کارکن ہے, ایک اچھا ورکر ہے, ایک اچھا آدمی ہے. وہ آیا, اسے کوئی دیکھا, اس نے اسی وقت اس ٹائم پہ, برے وقت میں نہیں, اس ٹائم پہ اچھے ٹائموں پہ اس نے کہا میں سر جانا چاہتا ہوں. دیٹس اے پرنسپل وے ٹو بی اے ورکر, اے پولیٹیکل ورکر. آپ اچھے ٹائم پہ کہہ دیں کہ سر مجھے سمجھ میں نہیں آتا, یہ ساری چیزیں ہیں, میں میڈیا پہ جانے سے پہلے بہتر سمجھتا ہوں, آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو سچویشن بن گئی ہے واڈا صاحب. جی سر کوئی سچویشن نہیں بنی. احتشام صاحب میں آپ کو بڑا کانفیڈنٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اللہ کی ذات تو کر سکتی ہے, بندے نہیں کر سکتے. نہ تو کوئی تصادم ہونے جا رہا ہے, نہ کوئی جلسہ جلوس کا تماشا لگنے والا ہے, ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے قافلے کوفلے نکلیں گے, آئس لالی اور کلفیاں روڈوں میں بکیں گی, اچھا ہوگا, ان کا بھی بھلا ہوگا, غریبوں کا. ہونا کچھ نہیں ہے. نہ ووٹ اور نو ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف ہم جائیں گے, اور اگر ہم نے فیس سیونگ کے لیے نو ووٹ آف کانفیڈنس تک جانے دے بھی دیا تو اٹینڈنس نہیں ہوگی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اور وقت سے پہلے ہی سب چیزیں ڈیفیوز ہو جائے گی. جیسے پی ڈی ایم اپنا لانگ مارچ لے کے پچھلے 3 سال سے آ رہی ہے, ہم بیٹھے ہوئے اس کے لیے, اس کا انتظار کرتے کرتے آپ نو ووٹ آف کانفیڈنس پہ آ گئے. اور آپ مجھے دیکھیں نا کہ ریلیونٹ پلیئرز اس گیم کے کون ہیں. شہباز شریف, نواز شریف, محسن مفرور, اشتہاری, بھگوڑا, بیٹی کنوکشن کی طرف جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے, فضل الرحمان نے تیر چلا دیے ہیں کشمیر کے اندر, اس کا سٹانس کیا ہے, دوسری پارٹیز کا سٹانس کیا ہے. اس کے بعد آپ سر سمجھتے ہیں nothing is happening sir, chill, relax, enjoy. اچھا چلے, آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. ایک بریک لیتے ہیں. فار جوائننگ اس, بریک کے بعد وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو آواز. مجھے جوائن کیا وسیم اختر صاحب نے ایم کیو ایم سے. وسیم اختر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ شیخ رشید صاحب نے آج یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے تو پرائم منسٹر کو ایڈوائز کیا ہے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیں. آپ کا کیا موقف ہوگا اس حوالے سے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. گورنر صاحب اپنا پی ایم صاحب نے ظاہر ہے مشورے کیے ہوں گے اس پہ, ایسا تو نہیں ہے. اب ساری ٹائمنگز دیکھیں گورنر راج لگا کے تو, اور ان کی مرضی ہے, ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب ہیں, ہی ہیز گاٹ آل دا پاورز. مگر اور چیزیں بگاڑ کی طرف جائیں گی. جلسے جلوس ہو رہے ہیں, وہ خود پی ٹی آئی وہ نکال رہی ہے, کوئی جلسہ کر رہی ہے وہاں, تو اور زیادہ کنفیوژن کریٹ ہوں گے. میرے خیال میں تو سلوشن کی طرف جانا چاہیے, جو بھی طریقہ نکلے. اور آپ کے خیال میں سلوشن ہے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ابھی تک؟ یہ سوال ان سے بنتا ہے, ان کے ظاہر ہے مشورے چل رہے ہوں گے, ان کی بھی سوچ ہے. It's up to him now to decide what to do, how to handle the situation. آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے, جو پی ٹی آئی کے اپنے 12 ممبران سندھ ہاؤس میں پائے گئے, میں وہی بول رہا ہوں, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی نا ان کو. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی کہ جس طرح سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سندھ ہاؤس کا, جو آئی ہیں فوٹیجز سامنے,
उनको देखते हुए सारे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इलेक्टेड लोग हैं, आई डोंट नो कैसे हैंडल कर रहे होंगे। ये तो अब नज़दीक आ रहे हैं दिन, ज़ाहिर है पार्लियामेंट में पता चल जाएगा क्या होने जा रहा है। आप, जहाँ तक आप लोगों की बात है, आप लोग किसी हतमी नतीजे पे पहुँचे फैसले के हवाले से? अभी तक नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो कोशिश करनी थी बेहतरी के लिए वो की भी है और कर भी रहे हैं, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि हमारे सामने भी जो नंबर्स हैं वो क्लियर नहीं हैं, ना ही अपोजिशन के ना ही गवर्नमेंट के। तो हम तो वैसे भी अभी गवर्नमेंट में ही हैं, पीटीआई का साथ कैबिनेट में मौजूद हैं, तो इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि क्या होगा। लेट्स सी। ठीक है, वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।